ناظرین آداب، دوردرشن حیدرآباد میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد رضا۔ خبروں کے آغاز پر سب سے پہلے دیکھتے ہیں سرخیاں۔ آسام میں مختلف ترقیاتی کاموں کا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مودی نے رکھا سنگ بنیاد۔ آج کا دن آسام کے لیے تاریخی، وزیر اعظم کا تاثر۔ پدوچیری لیفٹیننٹ گورنر کے طور پر تملسائی سوندر راجن نے سنبھالا اضافی چارج۔ مدراس ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے دلایا حلف۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ مغربی بنگال میں کریں گے 5ویں مرحلے کے پریورتن یاترا کا افتتاح۔ کولکاتہ میں بھارت سیواشرم سنگھ کے پروگراموں میں کی شرکت۔ اور ہائی کورٹ نے ایڈوکیٹ جوڑے کے قتل کا لیا خود نوٹ۔ سوموٹو کے تحت معاملہ درج کرتے ہوئے حکومت سے مانگی رپورٹ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے آسام میں مختلف ترقیاتی پروگراموں میں حصہ لیا۔ مہابابو برہم پترا کا آغاز کیا، جبکہ وزیر اعظم نے دھوبری پھول باڑی پل کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس کے علاوہ مودی نے مجولی پل کے لیے بھی سنگ بنیاد رکھا۔ اس تقریب میں مرکزی وزیر ٹرانسپورٹ و قومی شاہراہ نتن گڈکری، مملکتی وزراء ڈاکٹر جتیندر سنگھ، مانسکھ منڈویا، آسام کے چیف ایس سونووال، میگھالیہ کے چیف منسٹر سی کے سنگما اور دیگر شریک تھے۔ اب ہم کو سیدھا آپ کو لائیو ٹیلی کاسٹ کے لیے ہم لے جاتے ہیں۔ کبھی لکھا تھا مہاباہو برہم پتر مہا ملنر تیرتھ کلا کت جگ دھیرے آہی چھے پرکاکی ہمن ویر ارتھ، یعنی برہم پتر کا وستار بندھتو کا، بھائی چارے کا، ملن کا تیرتھ ہے۔ سالوں سال سے یہ پوتر ندی میل جول کا، کنیکٹیویٹی کا پریائے رہی ہے۔ لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ برہم پتر پر کنیکٹیویٹی سے جڑے جتنے کام پہلے ہونے چاہیے تھے اتنے نہیں ہوئے۔ اس وجہ سے اسم کے بھیتر بھی اور نارتھ ایسٹ کے انیہ چھیتروں میں کنیکٹیویٹی ہمیشہ ایک بڑی چنوتی بنی رہی۔ مہاباہو برہم پتر کے آشیرواد سے اب دشا میں تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ بیتے برسوں میں کیندر اور اسم کی ڈبل انجن سرکار نے اس پورے چھیتر کی بھوگولک اور سانسکرتک دونوں پرکار کی دوریوں کو کم کرنے کا پریاس کیا ہے۔ ہم نے تلنگانہ کے گورنر تملسائی سوندر راجن نے آج صبح مرکز کے زیر کنٹرول پدوچیری کے لیفٹیننٹ گورنر کی حیثیت سے حلف لیا۔ مدراس ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سنجیو بنرجی کے یہاں راج نواس میں منعقدہ ایک سادہ تقریب میں لیفٹیننٹ گورنر سوندر راجن نے اپنے عہدے کا حلف لیا۔ اس موقع پر چیف منسٹر وی نارائن سامی، اسمبلی اسپیکر شیوا کلونتو، قائد حزب اختلاف این رنگاسامی، راجیہ سبھا ممبر گوکل کرشنن اور سینئر ایڈمنسٹریٹو افسران موجود تھے۔ کرن بیدی کو 16 فروری کو پدوچیری کے لیفٹیننٹ گورنر کے عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد سوندر راجن کو یہاں کا اضافی چارج سونپا گیا ہے۔ سوندر راجن پدوچیری کے 26ویں اور 5ویں خاتون لیفٹیننٹ گورنر ہیں۔ اس سے قبل خواتین لیفٹیننٹ گورنرز میں راجندر کماری باجپائی، چندراوتی، رجنی رائے اور کرن بیدی تھیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ مغربی بنگال کے اپنے 2 روزہ دورے پر آج کولکاتہ پہنچ گئے ہیں۔ آج صبح انہوں نے کولکاتہ میں سیواشرم سنگھ کی جانب سے منعقدہ پروگرام میں حصہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے ہندو مذہبی پیشواؤں سے ملاقات کی۔ امت شاہ مغربی بنگال میں 5ویں مرحلے کی BJP پریورتن یاترا کا افتتاح کرنے والے ہیں۔ آج شام وہ اس سلسلے میں ایک روڈ شو میں حصہ لیں گے۔ اس جگہ پر چیتنا پراپت کرنے کی لوگ ہوتی ہے۔ بھارت سیواشرم سنگھ کی استھاپنا پرمان جی نے اس سمے کری جب اس کی سب سے زیادہ ضرورت دیش کو تھی، دیش کی جنتا کو تھی۔ اور اس وقت
स्वधर्म और स्वदेश और स्वराज, इसकी बात करना और इसके बारे में चेतना को जागरूक करना, इसकी नितांत जरूरत थी। तब स्वामी प्रणवानंद जी ने भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना की और इतने सालों तक 1917 से लेकर 2020 तक ये पूरी यात्रा जो प्रणवानंद जी के रास्ते पर चलने वाले सन्यासियों ने यहां तक ले आए, उसका भारत के पुनर्निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान है। शायद आप स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कई हरिता होटल्स में एक बार इस्तेमालशुदा पानी को साफ करके उसे दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने के इक़दामात किए जा रहे हैं। वरंगल जिले के हनमकुंडा के नकला गट्टा में वाक़ हरिता काकतिया होटल्स में इस्तेमाल किए जाने वाले हर पानी के कतरे को साफ करते हुए दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाया जा रहा है। पहले से इस्तेमालशुदा पानी को सेलर की एक टैंक में महफूज किया जाता है, जहां से मोटर के जरिए उसे साफ करके दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है। इस पानी को शजरकारी और दीगर उमूर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ద్వారా మొక్కలకు పంపించేస్తూ మరి మొక్కల పెంపకంకు ఎక్కువ దోహదం చేస్తూ మరి అభివృద్ధి ఈ వేస్ట్ వాటర్ ద్వారా మరి ఎక్కువ మొక్కలు అభివృద్ధి పొందే విధంగా ఉంటాయి కాబట్టి మరి వచ్చే వేస్ట్ వాటరు మరి మన హరిత కాకతీయలో 80 KL వాటర్ మరి పర్ డే మరి 80,000 లీటర్లు వస్తాయి। మరి దాన్ని ట్రీట్మెంట్ చేసుకొని మేము మొక్కలకు పంపించేస్తాం। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अजमेर शरीफ में जारी उर्स हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ज़िमन में आज बतौर नजराना अकीदत एक चादर रवाना की। उन्होंने इस चादर को मुस्लिम रहनुमाओं के हवाले के सिलसिले में प्रगति भवन में एक दुआया नशिस्त का अहतमाम किया गया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने रियासत की खुशहाली, रियासत में अमन व अमान और सबकी तरक्की के लिए दुआएं की। इस तकरीब में रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वक्फ बोर्ड के सदर नशी मोहम्मद सलीम, कानून साज कौंसिल के अरकान फरीदुद्दीन, फारूक हुसैन MLA, शकील अहमद के बशमूल पार्टी कायदीन ने शरीक की। तेलंगाना हाईकोर्ट ने एडवोकेट वामन राव और उनकी अहलिया नागमनी के कत्ल मामले को मफाद आम्मा के तहत संजीदगी से लिया है। इस ज़िमन में अदालत ने आज खुद एक मुकदमा दर्ज करते हुए रिपोर्ट दाखिल करने और मुकर्ररा वक्त में तहकीकात करने की हुकूमत को हिदायत दी है। अदालत ने इस मामले के गवाहों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की भी हिदायत दी है। अदालत आलिया ने दिन दहाड़े सरेआम वकील जोड़े के कत्ल पर हुकूमत से इस्तिफ़सार किया है कि वो किस तरह की नज़्म व नस्क़ चला रही है। अदालत ने इस मामले की अगली समाअत 1 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी है। बायोटेक्नोलॉजी के शोबे में जदीद और मुनफरिद तहकीक के मेयारी इदारों में हैदराबाद में सेंटर फॉर DNA फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स का शुमार होता है। ये बावकार इदारा रवां साल अपनी सिल्वर जुबली मना रहा है। मुल्क के नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू जल्द इस इदारे का दौरा करेंगे और अपने दौरे के मौके पर पीडियाट्रिक जेनेटिक डिजास्टर लेबोरेटरी का इफ्तिताह करेंगे। पेश है हमारी एक रिपोर्ट। मरकजी वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़ेर एहतमाम महकमा बायोटेक्नोलॉजी के तहत सेंटर फॉर DNA फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स 3 अहम मकासद के साथ काम कर रहा है। इसका पहला मकसद मुजरिमाना तहकीकात में DNA फिंगर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, दूसरा मकसद प्लांट फिंगर प्रिंटिंग मसलन फिंगर प्रिंट के जरिए बासमती चावल की असली कैफियत का पता लगाना, तीसरा मकसद जेनेटिक डायग्नोस्टिक्स यानी जीनियाती अमराज जो बच्चों में पैदाइश से कब्ल होते हैं उसकी शनाख्त करना है। इन मकासद को पूरा करने के लिए CDFD इंतहाई संजीदगी से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। इस इदारे की डायरेक्टर डॉक्टर के तंगाराजन ने दूरदर्शन से बात करते हुए ये जानकारी दी। We have expertise not only doing the routine DNA fingerprinting using the routine techniques of using autosomal STRs, that's one of the scientific method. But there are some cases where we need to use different methods like using Y chromosome marker, using mitochondrial DNA markers, and sometimes the samples are very old, we need to use ancient DNA technology. So all of this is possible only in CDFD. The central government has set up a organization called PEDA. So that organization has authorized CDFD to do plant DNA fingerprint, particularly
basmati rice DNA fingerprinting to identify is there any adulteration and identify the purity of basmati rice. So CDFD, as I mentioned, that one of our mandate is providing service. Couple of service I already explained. The genetic diagnostic service is one of the important aspect. You know that in India, because of our social structure, where we marry within the group, within the family, within the community, because of that, there is a good chance of having large number of recessive disease, population-specific disease. So those disease is very high in Indian populations. So in that process, so one of the mandate is to provide genetic diagnostic service to the family, to the community. डॉक्टर तंगाराजन ने मालिक्यूल की बुनियाद पर दिल से मुतालिक अमराज की शनाख्त, जदीद इंसान की जीनीत, माइटोकॉन्ड्रियल अमराज, फॉरेंसिक जेनेटिक्स में वसी तहकीक की है। डॉक्टर के तंगाराजन ने CDFD में की जाने वाली तहकीकी और तरक्याती सरगर्मियों को यूं उजागर किया। This is the confocal microscope. This is used for basic research, particularly cell biology research. The advantage of this microscope is that we don't have to really take the section of any tissue. In fact, there's an optical section will be taken, and you can actually see the plant tissue image on the screen that has actually been transmitted from microscope to the screen. This is the equipment which is used for two applications. One is genotyping, that's where we do DNA fingerprinting using fluorescently labeled primers. So this equipment can give us a result maybe in 3 or 4 hours. But before that, we need to process the sample, which may take few hours. But this equipment, once you start the equipment with the sample, it can give us the result within 3 hours. So this equipment is called FACS, fluorescently activated cell sorter. Will be useful for sorting out the cells, normal cell versus cancer cell, or even the chromosomes. Each chromosome can be sorted out independently and can be analyzed. It's basically used for basic research. जीनियाती अमराज का इब्तदाई मरहले में पता लगाने, जराइम पर काबू पाने के लिए CDFD मुअस्सिर खिदमात फराहम कर रहा है। सिल्वर जुबली के मौके पर मुल्क के इस बावकार इदारे की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हुए यहाँ के साइंसदानों को उनकी मिसाली खिदमात पर उनसे इज़हार तशक्कुर करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर DD न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर DD न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर DD न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। आसाम में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोदी ने रखा संग बुनियाद। आज का दिन आसाम के लिए तारीखी, वज़ीर आज़म का तासुब। पुदुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर तमिलिसाई सौंदरराजन ने संभाला इजाफी चार्ज। मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिलाया हलफ। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह मगरबी बंगाल में करेंगे 5वीं मरहले के परिवर्तन यात्रा का इफ्तिताह। कोलकाता में भारत सेवाश्रम संघ के प्रोग्रामों में की शिरकत। और हाईकोर्ट ने एडवोकेट जोड़े के कत्ल का लिया खुद नोट। सोमोटो के तहत मामला दर्ज करते हुए हुकूमत से मांगी रिपोर्ट।